خيتك يا ابني جوا عينيك خليها الله يهديكم. مين اللي معلمكم هيك او على هيك مربيكم؟ خيتك يا ابني جوا عينيك خليها الله يهديكم. مش كل شيء احنا شفنا. Il est 16h. La maladie à coronavirus, encore appelée Covid-19, sévit actuellement dans le monde et au Togo. C'est une maladie hautement contagieuse qui peut entraîner la mort. Elle se transmet d'une personne contaminée à une personne saine par contact direct ou à travers des sécrétions nasales ou des gouttelettes de salive émises lors de la toux ou des éternuements. La maladie à coronavirus ou Covid-19 se manifeste par l'apparition d'une fièvre, de la toux, des éternuements, des douleurs articulaires, de la fatigue générale, des maux de tête, d'un mal de gorge. Pour éviter cette maladie, il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, se désinfecter avec des gels hydroalcooliques en l'absence de l'eau et de savon, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir à usage unique avant de tousser ou d'éternuer, puis le jeter dans une poubelle et se laver les mains à l'eau et au savon. S'il n'y a pas de mouchoir, tousser ou éternuer dans le creux du coude. Évitez de se toucher le visage, les yeux, la bouche, le nez avec les mains. Évitez les contacts étroits avec toute personne malade ou suspecte de la maladie. Bien cuire les aliments avant de les consommer. Devant toute personne présentant les signes de la maladie, informez immédiatement le personnel du centre de santé le plus proche ou appelez gratuitement le numéro vert, le 111, pour une prise en charge rapide et adéquate. Ceci est un message du ministère de la Santé et de ses partenaires. Move Showbiz. Émission Move Showbiz. Move Showbiz. Move Showbiz vous présente Safson. Move Showbiz, 16h, 17h. Move Showbiz, c'est avec l'enfant fortuné. La voix d'Asoli isawa vanami narutambizi ile mijo MC Chake narutambizi ile nyojo. Move Showbiz. Écoutez Move Showbiz avec MC Chake. You will see Move Showbiz. Mina Dogobu MC Chake. Listen to Move Showbiz with MC Chake on radio La Voix d'Asoli. Écoutez Move Showbiz tous les samedis de 16h à 17h. Move Showbiz, votre émission musicale qui fait la promotion des artistes Team. Écoutez Move Showbiz sur Radio La Voix d'Asoli. Move Showbiz, j'adore. Zotiquement parlant, mon cœur, mon la corps, voix d'Asoli, la voix d'Asoli, la voix d'Asoli, sans cesse. Tembu, Kezembu, Safson Afobuko, Zo. Par ma voix, je trace ma voix. Arjanada, Aseda Tchetcher. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Move Showbiz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahi, il y a tellement de choses qui pèsent sur ma tête. Ma conscience est surchargée sans la doute. voix d'Asoli, Mon âme souillée, je crois. Et c'est comme aux yeux du monde, je décrois. À la justice, on demande à l'accusé
de lever la main droite, de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, waouh, par mes crimes, je suis menotté. Belen bombozma les ouem bibo membre rosne, molok pal fodo, nazamo ezanda, nabuchomede. Sinon, y a-t-il une possibilité de tomber encore plus bas quand on est déjà au fond? Je ne pense pas. Donc il faudrait mieux que je me vide. Kubia ala nabala momu welesi radio la voix da solne des amis ta sed semi mna dananga mna konde move showbiz da ke de orobang ngabila isi abgenye jo nyarode kpelondo nkakle tonu tale ngobia maze banga bila do sinje isorpono o 12 de wezini da dala sinje par kanado gondo zmi si de den sara irodu da yai mene tem dana tangale irodu dudi irodu yawe ile wana wombia kenire beka beze bona koune ndaga doble ko bia modia rodu dayai ramdan ne ile woyu wakzalona ne dere sinje kezembi de cede talamim na ko kare ngaze ngina wombe ko bia o 2000 dandogo bu Safson afobuka zosri chona move showbiz da ge iluge mumu le sido dezeme tasr semim na ko kare wombi genege se iroduna dade tuba mona kala tuba irmona ila tuba ba wonda ga nyowe bu mona bete bu mona be sembe kanjaya le korondo yalde de tonne ko bia mes amis mna danga mna konde move showbiz da on m'a surnommé le showbiz, le tonnerre. La voix d'Assoli, la voix d'Assoli. J'adore. J'appelle sans remords sur la liberté d'autrui. Je confesse, j'ai fait l'amour de force avec la femme de mon voisin, qui est aussi mon cousin. Pour moi, c'était pas un secret ni un regret. Je confesse, j'ai fait des enfants un peu partout et que j'ai pas pris soin d'eux parce que je m'en fous. Je me confesse, je m'efface pour me remettre à la surface, car aux yeux du monde, il faut que je le fasse. Même si mes traces ont laissé des cicatrices. Kobia move showbiz da sinje dandogo bu Safson afobu kazo ige slamerge naba ko wodune elemu enable Safson wala slam ge sinje da Canada ne donjo de chalaze ezab gena de zaman ku domdu do da yaki coronavirus ne ke de tomda nana mo de kadala nginge baya kuru awu baya coronavirus Safson nyikia waskne dang ba de san la kare ma kubone Safson salama assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubre malomba RVA de wali srar ngacer ma fami sede dana no fokete kedane mo Safson fubu kozo magazuni bizda mazmadudo mana chake misi pade to dokome mi de dan ngakana kedani chake misi ko karwani mom kubone Safson bang nga bila damunya de salama beka jodani ni dose nyagazo nimbi kanda kubone Safson sinje lebo do naga se dagbade danma bizanda bode mananya de getna bila wanale asemele ngbade ndase en lesinya de onle zamo mong boto malana tembi yo nya amaden dan zam ande des ko dunam bem pada ke muzuna sasawa naga magjodana sasarwa ya mondo yuri wa naga mala yere wa koromoto dna wa igoromoto na wa to manya dma wa da ke brozga muzuna ma wa sera a wa wede aba wa ngega to wa ebozo wa so do pefegide wa naga bayas wa ya wa nya daga wa naga bayas wa to mbozo ta yen bawo de sol da mon bona daw moga Safson afubu kozo tikma parla tom tem lolo ni mini feden ton suaka welcome da idam mala fafarabu baga slamer ge donc ma ba slam na bileri ma mesmo doce bisu food de nga binje 2020 bisu 2010 ma base ma gba sen rose ma gba bura rose era telma smalam slam ke we bayas ke we one timda donc ma mesmo doce 2010 ma base sinje belana me 10 ans de carrière mala de slam Muslim dane nyala ko kare bizu funo o a kubone Safson lebu ono ngesi bizu funda to apadara dinye de bizu fude jingarge ama be fefelmo agon asodane ba yase coronavirus ne mazi kubone Safson ba de badu tunyo jo de telanya de badu bosnya do si nyonya banya nyu ba ya coronavirus ne ko donkem ne wo ba ke de tomba be genyo ba jaga misi ma banya sede na nya matne musiba kan ke gone ba ki se corona virus covid-19 ke gone
Dani ke daga ni ke defere fege. Kacang ko kone ko so to go dag be chama korbe ba bang mat ke de tondo to go dag be. Ero anyage artist nyage tomvaro. Nyonya de umbiam bezal la negese. Asenyo do dongoro uzo bedena bana da. Aske daga ni ke denen ngene ke de kamu za de tom. Danar ngene rawa ze kri 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 kri. Ranjam banzalinya ze chone shini nde ngade Almanya nde bekadala Italina bde tedwa dajan de nebelane do artiste nama jodane oga mege artiste ge donc vi jambala belane madaselane kapura wisdom male contacter nges un blaga mu au studio moi les son comme veille l'omene a moi le son mu ngi tuma que des beats aki jan kazu to go da ci da jan matis ba jamba matake jambla ze deuxième semaine troisième semaine wala ba tuzu ngada garo la jan da ze yendi o mi la nam la ila tuzu de bla la jan da yendi da tandam la won bi da ambe ze do nam bla do da nyes do era wori sida ila kazo era wori sida bla na ase do mo na lo len ki da be wori sida da bla na do fada demba da de wori sida da tasu won bi no bi bumbo ze ba do la da corona ko kone Kifi. Koso de ba da rosane. Nasam. La de tim. On do koke. Bila kazo. Ko joge ze era bang matekne be jora ganya ze amuze de tomble. Amuze de tom ngo à chaque fois que ce que paro do de ke go kale. Que de pa de ke jo kale. Bila kazo. Yem doge yebe be doge ganya ka paro. Donc de wendi ko da gbo yindi de dang matte de tonwa yindi wata. Ben verin era ngani wendi kan kuba kuwe ku jono dare ku don kan ku jono dara ne la ngani ga dalana bakak pada to betondo na maro virus dike hale ke dala to go dike amuza samo dike tizira bata virus fala damo safsara fo bukozo maladie tu es mon ennemi comme un voleur pour un homme riche, je ferai tout pour t'éviter. Car prévenir vaut mieux que guérir. Je ferai tout pour t'éviter. Et malantamo de wole si safsoni ide yendi wengeze ba jambala zete wala zete elo igobia mion fan wana tembia mrakpata na togo bia mrakpata na ditaso de wole si. Bidese France, Allemagne, China, Italiana, America, Bivutua, Africa. De kadambo mona dana beseda unka, nedna na da bezutogo, kada batage da ne dogo. Bawoni itede na yaswa, de sam danoze da bata lem na fofo, bawa katwenki. De kadu da manozi yem, diele da makiriki, de la bizu afente, dufu kashine wa. Na tonwa orada dikpezi ya de chebase ngukumolota ada jebase angiti oda de bedeke beka de samdwele dike tizi de darada parce que tizi daga dan dari virus kin sansam de la date déconfiné ndonya defarante ko donc kumbe de kay amoze lele bi badabatane ezawenze alena sinje bodoita fata ya numere ko karbama so we so da desire wembeda amad ko da dir chele coronavirus fala joko to boyo to so china kutolulele ne tom ngwan wazana nyade de kamoze la voix d'Asoli j'adore Prévenir vaut mieux que guérir. Je ferai tout pour t'éviter, car prévenir vaut mieux que guérir. Edito go vive beat. Ketinya de maro na coronavirus. Anyolo gogora wanenya. Ya nyodon waza ala 8 degrés Celsius. Ya nyeng bezida bata. Ya ngo ndambizi ye wezi. Ya fala numéro vert 111. Nyazu chote ke badonya. Belam bego fado du debu. Abe glia ga bezal cheo. Medane asembo skuruku. Phasatiquement parlant, Caporal Wisdom et Dito Govi, ensemble, disons stop
au coronavirus. Move Showbiz. Bila kazo move showbiz daga dowe kuboni Safson de wole sinye de amuze dani tonda srondinga kwatanya do bedane mazi kuboni Safson lebu anaga sil madama bama bozi nyatam na tere lebu do ne woroganya wala sese erato po ku donc na kede tom yini worozganya wala sese erato po ku donc na kede tom yini wontros gay nyabarase kama nyodos be tomro be trondo be tondo be trondo kuboni Safson do le sinya jaga SMMC ana ko karin de question kana coronavirus wa bazana ase do belada rang badare ase balam na danne sargo ase bamba ko blada jo na mo dizi parce que me bangalan me ba no bena sa an saro atege mi ti rozga mondon se be gonne rajo se abela parce que ça denk bang matira se coronavirus ki gonne rajo ki kadang barang badage danis kadang barang badage ese an saro ade ko donge abadorus o ebo isamano skei usana no zedlawe ai edurumide naro ko dizi te skei dal na talawe bo bot bamozna bodoswe no chota ke badunya prevenir vaut mieux que guérir bodos donc ko donc ba ko conta do da don do ne wo dalam c'est mesure de sécurité wa de père da na mo batala asba ko no mele dang bere ra ko do yuda kakpa ana era ko do mano zara da mara skei wele telem do corona feiti sermonia noze troz même bazanda era runa donde boyo si sele les ai kei sirka kitigna dama se to me dawa male chamba bazana na ko mang batana baba ko do na bazana ledi beton yana bigaton no trondo suwe corona gonna ba do suwe nana ndenya de bigena kuwe mvuye de kashne kulege kashne no ba ku fugu nzanya noze dandam bale gnya dala nyale de dana soit mu nya de eau de javel nya jo nya de hydroalcoolique gel nyanake anya la nzanya noze anya dala line anya la nzanya noze anya dikno bine nzanya noze to bala bo woro de luwa na bara ne ba gon ba leze ba lalun wa ba se be de fadi no arwa gon ba dos bonzam naske mo mazang be tiro azbe gena borga se nya fa makidin se medige wa da fa kidin di amari ba dos zam nyan zange ya prévenir vaut mieux que guérir kutulu leleu tulu boyo no chokutu kuto boyo na ni kutulu lo ngijono kozo sing bo chokutu ki bo mo ba kujo boyo ro krozane kujo kozo kiteze kutulu leleu voilà ça c'est le plaisir de nos ngokumoda parce que même dans corona konne nana corona konne madan jamen do rada bata mayen na sa ndan do jogera genyezi nyawoli nyate nana tika corona ton tane ero na sorsi ci basale ro kana on ba enos ge do no bawda ci basse ro de basse no bone wa nos da on vizna feze na kriya fiz na kidi ona wendi na karero noze na po fiz na ajuku to yaduku me bodo wona na wandu nya noze aloko de noze do bala ko domno wamle yana bodo silketizi parce que tizi da de mo nem tatanga ero si tikna bodo ndam dersa tingi ruwe dikna na bonyo don dikne nga we bodo swebe wori sise ero warakurunda da warakurunde ruwe dikna wa zajjo sadko wa zanda bendale mila alfonol mila nartele na bolo beton 1 minute da rundi kana nos en wazan da batala zina budozu men tan dale sake buyoga inconsciemment ndan dale to o mi erga bado sel kas pazo nyen ze ero bo ero ze nya jang bam na ni dikne no bo ya nye dikne bo ya dikne azra jo nan na kambale virus ta jang ko chona mombale mila kazo ze virus kan kagera badan na ke ala bila kazo ay me pena umbi nyang matana ama umbi gena gese de bad mati da moto vonu de ke na kana dona bege balla be ko na da saba chana lide de ke ge lide chade Safson mi ge ndiraga mundu mendel na te doa kamin jado do da batnya zi do journaliste wa ne de bem da de ke balla na ku don kana do bang mati da to se bege lide chade za gamisi ay na yang matane ese
ana buro gon to goda nyane ge se gouvernement don bodan du politique da mais dam bezen na se Europe da économie nga cer ouais problème Amérique do bodo era plus de 2 millions na borga d'année et c'est bala wendi bo no chômage de to goda tanga tama na ta de luwa wata tanga bala rikale ra parce que l'idée fait be faire era ko ne bane dogo na da walna de dawe wa baranga go ne bane dan ne bedene bang mati al même des fois bel ben ye bana ge quoi baranga te bel d'information agora dan ni ci al même bel do to go dane bebe ra sera muzna bu wezo quoi parce que bebe na ngin bi ranga zanna ne anyogbo yendira ko bona no waze balam orus mambere waze di bango do endir do waze manu yenderu ko bane manu di bango do waze ne corona go no parce que corona walo infecté ngo corona arwona rode ko dom sa ko don nakre wembre ko don wonyoro kla ta kena bu joda sam ko dom na terwe diabete wana to binyaza ko dom no ada terwe ate gbaero atwonaro akuruna jen kala ta ke sangue donc yam bezen na la rokana est-ce que ansar wa tele rokana na France do bala suspendre be championnat desam be 2021 to era wa mambo yulide ba be yele be ba to sai bo botti ga dem bele bo chodana jamais kalka dam zakala na do le jorone baratanga zu to goda do kekne era le bada yam dabata detum kekne tan gutu ballam bombe bodono banane barngatim anya de gana ndambe zonzo bene ndambe zonzo na arta mbizi de deli banwe ede de kay er ko dum de ego deli ya darna cerga de gora de lizige donc kala bela de kay amuze de tom corona ko bak gese danger ke ke bak waga de kamuze to goda bano subana kawa bom erando spada bala veri be bowatige isa dondo mais l'essentiel est que abado subana ka ba nyang ngiro jiburo o miro bala base ga ba bi so to subana ka ne mais ni amwe do o mbi jomo bu dokra mone do o mbad danye se da dan jad sirka dala ne mo parce que ko dale be ko nyama de nas ka wo nyorose per que ni prikinya de fungbere de mesure wa melege nanye se bodos don lan ko na don woni don lan ko dalam njonya de dare njonya de dare ka ngeti nyade woni Samson lelebu wona ga se nkoto so mo zinyo nda lelebu jod na nyagba del ziyendi tina ko dungbo alisinje dado nyamba mbam veri motovonu na do o ziba ozuli na lideo na do bamba bakanye jagezi aku ko daga ran kana aja de ko matre so do alwar ke de matre da ami podos arwan so nanya kfindi gumbo zgen this is ami da sada sam yawe na ya matre da bare bote mais on binega c'est ata de matre da normalement ma jodo bla na yendi tam tigaga men dilde ala ba parce que men dilde actuellement yendi tam no solo me radio lo me rose bondu tige basta tinki canale femro bon venna roma radio a bonduge ama jobre ga ranga wanga la risle bingi kuma saf nge dendi bodu na araba film sa radio lo me kle be venna wora be du me dendi amade bien fait mamo yendi to malazana kay mo me de fierté gowe me de message et teknara era ni me de message pourquoi bal na tmer ba isa a chenu wanga ta tawenti tembezer mo me de dole me sa me de richesse male baba de ferma parce que me d'intention cadre ngala ne de que mala c'est que be ferma l'idée ai mala que c'est me dem ba wo mbaba mbis be woli si banne me de kononne me de tim bawni ebeze ni umdintis me dene mo bot malana bay ko bal natmere lege ra bo man gitro de me de militaire ngona da militaire en français da ngamas ai mo madam ba dan jar kuma madam ba dan jar kuma bedena na amba me de mbi waskin simal ngane ba do sa zolen matna boro beze bo wazna boro bo mo zgan matna de konum da wina ne de konum ne ta bola natmere blege
so madam me dem dina wona da me dina kabrada ai madan ne asga madan ne ngres me di yeah bod me dina maga kununda belen ba wonne ke normal nasam ana melege alle doge ado biar se ato me de belega me de tim da ku bona dos do e de bialu cheni yo nyala temere to adafa baba me zo kono balla mada tele lege bayas ai safson ne de ndi trana nyala temere kono modo sino do muna barngal tim le chake smisi le mo jona naga mo jo me de likde bi oh to iso fasir ko rondu yele de janda ngato na ko bana wanni ka bollo zadama be kam bizem ba yuna buru kamat marwala yendi tina do ba wonu azate ti vezi radum rose da batana ko donc nak de yase ama safson lebu wona ngese timero wonder wala na bumbo zi dindi zidiro kama wana la daru do nyazal la yendi na treating mati school biye de tom buli si de school na ibo school da wangalam yere do yendi tem bu jo manyaze elevo yere ya wogi ma ama tela te bato konenya jito joge mi si na ya matana les élèves trop yere gina matabla les élèves trop yere kele bodu KTVT de la majar ma de malak de clip wa apa tukara matabla ama donem donc disons que des fois to good dar de wendua de jo chem les élèves trop yere dabata nyana se some word on yani guess nyala temereo ke la faya ge kubana de mai geto kubana dabata blewa ge ke la faya e kanta no manna eze même abdeke school même société data tanga ONG wa abwe bana wada bato ballam school biya de activité wa ata normal begega asbalanga school biya de ndemos wenwe deni ndi mat school biya de tom manam blaba bozo de yayi yana betal lamble nye de mle tela ira tara ira isole ira sa o masaba sara barba zawa o mabala bana barba tana tarna yo bom mais à la fin zéro bâtonnet den de bala dana go joge la de dépense wa la o mbebe gene bom quand matbala ma donné fierté na karga bigeda comme boda da sadal de sedalana bomb dina dalam wa pan yang yang matabale bigega ruwen dina wembi wala na me to go da nga se no san dam wembi nyede yindi sinde de ndi mara sa alafa era ne ges nyaze studio da bigena na asen jana borga ingele en lambale anyala ga nyudi de kam bonga de yindi da eso tangoda school biom wa mano wa contact wa parce que des fois c'est matra malam formation slam school wa tado do le mone donc mon nombre de groupe wa do da umbu mang matwa nga seminaro kodu to mo da na blane e ko sona kai wa rose ko bala banni parce que même des tout de l'été tanane nyambe sinjige nyajona chirene sabala zelwa que janka base ta maram mala même bezum jo sinje jona chirba jama do school à base be so bu corona de solution ay school à base para men jambone dama fedo do examen wa to no joda nan do fala linde kisase jom benti lewa la whatsapp wa magemwa ndakpalam problème e karora nya matne kalu parce que school choro bele mo man ni rumeur wa si UNESCO do kambem ngene a school la yabala année blanche donc actuellement bo we de cerveau ata année blanche tan veille safson rang matabele akoruna kan ke de ke wendi doningi don do war nga tembi den jidi nasam belane school bi yabaw ni ba dokge to e doké won babo kaywa way de balam bala livre wa way bo min la lecture wa dabata moment actuellement livre en tout majona mal créé dige bibliothèque privée majo la bio mabo zogon rangon bangalay abagala be pebede comme ça Bora mambe zamala mazana wana mbala. Nila kazo. So dal baraka yindi rumona e maze e desamoro so do joganya zi tedi ke turuwa maze desamoro ne ba ku bondu ontige be jelnya bu mozo mbarang pata abalar bam lanya bonye de adana nya maze borozo ku bon safson mozo le kapsi du wole signe de les élèves trop yere comme na nar mor konde teze fawe.
Tom, tem lem lon mini felim. La voix d'Assoli, la voix d'Assoli. J'adore. De kamuza safsona fo bukoso. Boskuli na chere mbarbele. De ke boskuli na chere nyono ilizi. La vie scolaire de nos jours, je ne comprends plus. Les élèves se disent au-dessus. Je sais qu'un élève, c'est un apprenant. Ça rime avec l'humilité, la soumission et l'abnégation. Ça marche aussi avec la confiance en soi et la compréhension. Mais de nos jours, c'est le contraire. Cela me fait mal. Et en tant que slameur, je ne peux me taire. Comment un meilleur élève se mesure avec sa sape, sa capacité à attraper de jolies meufs et se dire le top des tops? Pourquoi un meilleur élève, c'est avaler plusieurs bouteilles d'alcool, être bien blindé avant d'aller à l'école? Pourquoi dire que c'est elle la plus sexy du lycée? C'est ce qu'ils appellent être fan de fashion, avoir du style ou être yéré. Yéré yéré. En maths, yéré yéré. En philo, yéré yéré. En français, yéré yéré. En physique, yéré yéré. Ok, pose-lui la question, dans quelle matière excelles-tu? Il te dira EPS. Va voir dans EPS. C'est yéré yéré. Étudiant leader de demain, prends tes études à deux mains. Lorsqu'on apprend, on peut se tromper et le prof peut te crier dessus sans te taper. Mais quand on est dans le yéré, avec beaucoup de copines en classe pour faire yéré yéré, c'est difficile qu'on accepte les remontrances du prof. Et on lui dit, hé monsieur, fais gaffe sinon tu seras forcé de prendre tout ton baf. Naf de Bruxelles, école aujourd'hui, ça va mal. La voix d'Assoli, j'adore. Un élève ose dire à son prof, c'est mon argent qui te paie. Pigé, prends ce élève par exemple, tu verras que c'est simple factorisation. C'est parce que il a fausé des multiplication. On a interdit dans les écoles les bâtons et les punitions exagérées. Peut-être que je ne suis pas contre, mais écœuré. Écœuré de voir que beaucoup d'enfants ont raté leur éducation de base. Que beaucoup d'enfants indisciplinés ont envahi les écoles entre parenthèses. Où va l'éducation togolaise? Quelle éducation sans action positive pour la future génération confuse? Anna et Nya défaut. Ils sont dans le yéré. Oh, ce sont eux qui font yéré yéré. En ville, yéré yéré. À la maison, yéré yéré. En public, yéré yéré. Au resto, yéré yéré. Adi Faras, Nemed Eslam, Boaz Nyagoudom. Je ne me prends pas pour un donneur de leçons, mais juste un éveilleur de conscience pour les jeunes garçons. À bon attendeur, Nyos Dote Kebadonia. À ta big manager, fais ton yéré. Ismo Sokode, Agora Adnana. Isefou Rachida, Big Dots, respect. Slam Kozo, Kozo Dream always and forever. L'éducation est une arme. Nouveau showbiz. Kobone safsona nyede amuzana aganarda de la karpa alwatik na skulu biya chos yang ninge maztetawe. Ase dok kayo age mazla wahala sinjeb kachere veze kubani safsona senya gabse paderu bosinyo mase bodo jingirwa na chochwa na tamada batablane wontike nyabanyo na singmate brose jingiri na chochi war ngecer bedo même daja wendi activité wa artiste wara bergante na do artiste waro de wombiden dinana male do ko lan concert wa na diuli de didi do des dage nyaja na de problème parce que na mo jodone mo na contrat nyo zena tele mais ali ma de magala est sérieux mais ako do corona rose ma we ma de deli ado ku funge pagay te do atun ba do se ai saf ko samson kone wala do kone na na jingruwa même al makada tanga no to nyaze bogo do jingruwa ajidi tanga choro binjiro ne mada sasa ajiro alam donc de kesse bges bu jo gouvernement lanko yaba awan sarwa wa gorno bazora batto de windi bal bañu ñu ballan mais o mi ngese virus comme parce que da fois o mi bu problème ne ngese virus wana c'est vrai ballan ki créer mais
biogam na le ni jorna mo radio do merke animateur no me directeur no marga cher wen jona kar peut-être que na tre yo wonna me bat min lam préparer me dan jana bo na rotele ndam de lenger sabla na futi lene futi kan ka dale de bla gabla na coronavirus joro virus bo na be de laboratoire balam mais ndam de lenger be sabla na futi ele na ro on be ko da 20 ya zo l'idée on me là et là vindua donc de que ça mozere ton boy kabakal wage kalam kunga gora kunguge don de demba bo gon banu ne ala timwani wa dasam de demba noir wa bo go amerique wa to be bara kero na karmo wa mana madonnaro amerique engeze si wita ona ba do so gara kala era amerique no balo ba wol deresi alona wa balo hije bo wala organiser idwa be ba ina walo big bana walo donc de que ça mozere ton wa na nyang matne wo mbi gedam bezdan la pe dola affaire wada bata de que man nya dir ke de nga be do rar nga cer be do rada bata mbi dam bezdan nga sey donc do dalle sat ko dalle ci ko be venya zanna pardon be la Europe da pardon Allemagne do ba la confiner na rata ba le na ba wona Arabie Saoudite do de ba wona na rata le banay aso be do de cine ba dala confinement général confinement que tanga même monde sto go tanga confinement fait puisque ba on walle ba do ngate serata de kekne irangale lume anda pongo bede irangale walle palma do bede lume bakam kono bakam se rale keknwa mais on mine yese de des activités wa dans la ko belane c'est déjà bien mais de quoi mesure wa tanga de tara de pere na wendu wage bombos dal li don fu kashini wa dal la bombos ne bañane del lan yona fofo yo doke anya le nyansam yalla la nyir nya dal la nyir bina bor nzam sanga so dan nana ya dal danane sin dik na ndel ni biene nzam nane dana mo bu zagi debu à chaque fois bombos ero nyone de kashini nyane de lem nyansa nyanoze mi la kazo to kumani safsona dezenya wombugena ngese dana megba ite yendina terdo yendira ba de bakpa bete yendina terdo ngene ya ngene baba bokko na me bezi la tala do yi tinga mama zema do se na tinyo bozna tinga dang matebele artiste wa de wombi bambe zebala namale ekpadama ite yendi parce que nyoro yembe na sa mage yendi rubla na moro mede wuk mambe ze moro do mala moro mazna gouvernement mazna duliya do mazna mede société mazna mede kala kada mazna mede farandamba nage artiste wa do bom disons artiste de Palime dal créer groupe gada bem de padama umba nyasi artiste wa ne do na bona wimba ngene min fil da mane chini babla bedage naro dala nana madam naro ngala naro kadal créer groupe de best we no ni garam meze dala na bal jone c'est be table fala yem vidéo fa badabla bamba dendi donc umba bagge be de vision on a vision cormone al man bege indira torro da to studio da kale tarro do ke corona kan kata do al maras mek bina berarro ta sa larro donc ngada igdama ngada galase covid-19 comme kala ga danyan na se maw ko goli ngada ja amonana to banyaze mila kozo ledne wonti ga nyona sing mati na yendira mba bada do tabate bedana e roba ga yendiru corona abakeli do na ba jo inozo we yunda wombina ga se ngama mata bele nyana si yendu wana yendi wondende yendu wa de catégorie wa wondende yendi la troite de commercial yo yendi la troite ne tige yendi li tige lo kala de kan jana lide yendi ana troite do yendi di tige lide ge be ka wombina ga se na wendi kana coronavirus wa le do blan tige combat artiste wa badam artiste to mona dambe feri si kuru inde yendi contre corona parce que ñona fanwa asini ngede fanwa corona bafka fanwa oniske sindu yendi ne donc c'est l'occasion de veille dans la nabourne de thé parce que de ADD gabe zo ban ba man da parce mais d'artiste wa matneo de artiste we dena donc begega artiste ba woni et connaît you inspiration
etendi etendi le yogenze nye dendi veni de fanwa yone de fanwa 1 million 2 millions 500 1000 100 10 20 yende tam boss gen de corona ale do blane mde nyodom va conseil ni la kazo aja va conseil ben les mede artiste de na donc les artiste de na le tendre c'est bon zo bodo no ba man danon bogel not mare d'accord a desenho able do wol si yendu ntimi gba itable na not more capse Move Showbiz. Move Showbiz. La voix d'Assoli, j'adore. Move Showbiz. Pour sourire. Attention, coronavirus. Move Showbiz. Coronavirus. Move Showbiz. Attention, coronavirus. Coronavirus. Attention, minda sabena, bagaye, minda sabena, bibliosia, dobena. La voix d'Assoli. Move Showbiz. Attention, coronavirus. Attention, coronavirus. Coronavirus. Attention, La voix d'Assoli. Move Showbiz. attention, coronavirus. Attention, coronavirus. Coronavirus. Attention, Abang mati orang gawane, we di bore. Di kele corona, ngardanya zia abombore. Duf consignwa, di ketizi da batta. Jonye de, mo jome de, et jo ide. Na corona ipe ide. De la qui on a des informations. Dans artiswa, do yozi, pour la sensibilisation. Adana kawa, ya numéro vert, 111, Roswaka. Hale na hale, na do corona. mana coronavirus. La voix d'Assoli. Move Showbiz. Tete alwatu ekrimade ko via des Safson na go via bala ko kare kwa deba do dama loni ka joni ni wolesi ka geton dasrane mazi kwani Safson lenya banya jodone ab genya ze ba vanya dama se matana gunnante wontige samba matana wa na gouvernement on peut pas besoin de gouvernement c'est bon boss ga bala créer solution à la bataille bon boss bala parce que déjà bala kundi c'est novice calculer échoué novice que bala zé bala da bezé bisnara blage bege na ko da de o mbasa bezé basna dana yawe ban na sa bala créer mesure na créer il faut que au préalable bonne solution ouais porte de sortie ouais ame doro se nyambe doro sto okay nka finiche nyodo se ka finiche bla nyu yule se ka fan namla yawe aha a nyodo se nke diklimbana to ko nyina kadi on bisim va idinamla yawe donc bon posé ba beze boyu ba yu taranare batolo era yu nawa bukk bina bomboro bokko be na bade be beze bo fose na le mo jon non sa artiste warone ba artiste ranga cher bata kanaro naro tukutu ala spectacle on boa balan showcase wa nouveau balle nouveau ba to ata bende di ndwana banyala on boa ba ya wa bende ne ban bingi dina fay bele boro ke kan dana on boa da bata bende ne ban banga mo korana da bata tomburi aha to na bela bar ngetem ba woni melane bum bosge bacha ngir sabalanna
Avisa basana. Artiste et ro togo buba weni. Et puis il joue na pour yo. Bindengi en attendant que Corona Covid-19 kana kade. Na jojoro nang matane Covid tangoda. Parce que d'abata wa bon mesure wa. Mais on se kuda na ga nyose. E so facile. Na sikra ga ba batanga se bo solution ana. Bila kozo ay mezenya blana maze anna sinjele ujodne safsona fo kazo. Abge nyona ndonde nare ya ndawaluge. Kam nge idovu marawe na gonanto waze na kashni wate funa bido be nyaze. Wontige nyaba nyona sing mate aw ngenga nyambe selay. Na kala nyang matne manai madam medin zemeyeli ai mais pede sat kam lele wanda danger damle mai yaige ya vena kashni esa ai be kashni ndame zanyan waze na nyazangi ndambeze belle na meve mone tonga nyanda ronega sero sorege job ndase tom mati wenti telangi tushine de le recommande nyabda abdo nyona famille nyona avenir nyona famille nyona avenir famille ngetem wala container rose de ke nyoso ngona ngo famille ngasam nyalle nyende gingi gidma anyago yukudom de ke nyongona kabna songo nyerke nyambe zongo famille nga dana da bedina ne mona tonga manda sei magonai raison yu ene bedde importance ile kazo am wayon ko mona smala ne akashine ge vena mamu kashine wa mavai bila kozo belege ombi smala ne mbele to da banye sedi nyana ko kare to maze leledne dede wakati wa kirma bizanda bode mandas mo bozi yana terro bo mi ngene ngesi Samson abge nyazi sinjele do ne nyone nyede fan nare ay ko bon nare na de maturo ne izole sisananya ngene tage wambeze ekananya ngene ga wambeze elana ekazananya made contacts umabarne timbazole Samson zo sabani medane bazole sabasanama bazole sabasama bazole mede bizanda vraiment va me des contacts des contacts que oui 91 17 62 37 91 17 62 37 Move 99 59 56 wombi do zo la sila nga adala na borna ga bijini se jo bawni kozo ya iseda amizeda ango blege amono bisi sanada na debi zandane sanada bade YouTube we croze bade nduar nga wonna weni zo la bade ndram bisi de bade YouTube ro la emme de page bade YouTube ma bade de Samson afubu kozo SA2FSON afubu kozo yanna bade YouTube na Facebook roze o barga tem ida kange o barga tem mazole se mano de la exchange ne banna man nemo bila kazo to bila kazo kuboni Samson mazede de fawi agbade kubo bizada badakadana boro dangore mozole mombozinya ngina nyezede de kamate dado natrwaga modo bozinya katwe nyede la karda abge natre waga na nad modo kurna na truwaga dada bizri tekna bekanga ba ndase mladabde fawi kama ulisra baba barase kazorki o minegesi misma matneges kada de bomboze mezenyo chaki MC mu showbiz nyan lankne nyodo nyan snado artiste wa banne da dane biyeli da jona da de fanwa da jona da découvrir bra jono ko zo da jona da de family wombi mo son matnege c'est ko donc na ba pandémie mondiale de ke er ko dum de lia dunia ngage bla wombi mo son matnege c'est sincèrement bon boze ero ikati de to di perena de ko donc ni la kazo nyale kashini wada batana do ba la ba wala ba ni la wada do alo da bata banyara era da bata o wallo de lom to be kado do mi do son matin o babo na moye wa lideo bojo buchuko bo farando ata na de baful do so go de wa li bone babes bala gesto wa
akashine ga mon bala e mo fara mas ba fi ba bezi ba fane ango toka se ga membeze la base lengwa basi ka rifuru wata ba bezi base kele anyala ke bedela do e jaz nye lewi zinda bata nasam bana e wo ni ranga ting ni si wana doni wana moye se beze ella esna basna rane ella ila kazo de kadam de ko chode de lidero parce que era on moyen wa mixime dans les is nyanzin yele lide nyende ya joko zo nyanzin yele ke c'est vrai que na maison maté c'est de ko donc on se ko na da da kai ko don suka ko da na nya sanga ne san ngam sen na dunya ya sanga mi su kunya ne ya so mi su ponya ne so wa ga ko don kai ga le kama matima de ndi da bre de zero wembe da so wa so da amade to ko ko de wembe da fa coronavirus fala buduri si da kai se da kai mal da ga mal wamba da nye si so we ba wembe so da da ka mat ko ba wembe so ngona ko a so da nas coronavirus kam ko konne e dala belado roge ke gon belane do dingiti dadige melege da ba to base da kai bada do rase na barwa base da kai coronavirus agono we be dala be desna base ka coronavirus ko ka dare na bare duniya da coronavirus agono parce que son das coronavirus kono we belane de on be dala naga siri kiti dade do fle des mesures de ce qui mesure wa asle nyane de kashini nyane de lam aya de legal wona nzam anya gazo nzam asin bezi nyane de enquêtion bading bezi kada bade belage getinya de anya getinya de nyaje getinya de te aso getinya de famille nyona ndel no biya sele na barnga tem kashini wa ango madal le modana tanable tout pour t'éviter, car prévenir vaut mieux que guérir. Je ferai tout pour t'éviter. Nouveau showbiz. Nouveau showbiz. Que base de fait China. De fait amadane dana. BTS français, Allemagne, fitina ga Italiana, America, Ivoire, Africa. De kadambo mona dana de seda nka. Nedna na da bezu Togo. Kada batage dani dogo bawoni itede na yaswa de samda noze da bata lem na fofo bawa kat wenki de kadu da manozi yem diele da makriki de la bizu afente du fu kashine wa na tonwa orada dikpezi ya de chebase nguku molota ada jebase angiti oda de bedeke bekade samdwele que tizi de dara parce que tizi daga dans dari virus que sans sam de la date de confiné ndonya defarante go donc kumbe de ke amoze lele big badabatane izawenze kuboni safson de wakati wanyuda nyede tumbu kedeziane na de seda mase baba ya so adalanda ora donne danda sirka gati nyede tumbu kedeziane kuboni safson hey fana coronavirus defe ke gabaze bedaka amuze diketizi dabata virus fala dammo ke base defe China defe na amade dana be des France Allemagne fitina ga Italiana America pivutua Africa de kadambo mona da be seda nka ne dana na das ke zuto go kada bataga dane dogo ba wani ite ide na yaswa de sanda noze da bata lem na fofo ba wakati wenki belege dikatizi da bata de kado da manuzi yem de la bizu a fente du fukashi ne wa diket pezi baka era lota da feke na bode eso da de zero medda ama do ko kwada de cheli coronavirus falla jake amisi mavanya sede umbabar ngatembe wore sida mavambar ngaten sede ngobu safsona fogu ko zoge mais directeur de la radio mais technicien wa prince ade mavanya sede mais ngobi ya fafana nga cer madamba fafana wa timbiar nga cer bowe ka bafalo nak de ko lo da nga ne magasin de famille sud farande medawi fafana mavay sede
Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Safsana Fokozo. Zotiquement parlant, Tom Tem Lem Lum, Abala, Hefa, Vanessa DJ, Safsana Fokozo, jamais ça. Nouveau showbiz. Nouveau showbiz. Jamais ça. Nouveau showbiz. Aïe. Et mais il y a nouveau. Et ça les connaît qu'on l'a son. Les gars de l'amblé. Nouveau showbiz. Et moi la meilleure. Nawe. Ça n'a gora ikaye. Et moi gala l'idée de camo. Croisé wambi mozolene. Move showbiz. Namgobo et la Chakem si l'enfant fortuné. Hey Dans l'ami hey fayo. Nouveau showbiz. Kobia Olesra, mes amis, mandas mes amis, Safsona Fubukazona, Finance DJ, Bit Badna, Low, Ichelo Kanakorose, Ichelo Kangas, Chanari Semi, Bilaptase, Amadon, de Chelon Kezenami, Baba, Inendana, Safson Dojo, Quentin Rose, de la Fawe, de la coronavirus, Wombi Idetli, Obona, Gobiano, Mbua Mazna, Idezamo, à la fête Chauradane, Wabizi, Ichelemi, Umabazana Madalatamara Nebena, Diwa Rose. Diwa woro inji waro ze nyana dogobu Max Falson takadawa ya gama de Prince Ade biga nibizi ya de Prince Wolof Yama Fortuné des enfants elle a KMC mes amis mandas mes amis asol radio roba lwa tunkida dani dama de tani na leheri. C'était Move Showbiz, réalisé et présenté par Chaké MC, l'enfant fortuné sur la belle de fréquence, Radio Assol. Au revoir et à la prochaine. L'envoi d'Assoli. Aïe. Et mais il y a nouveau. Et ça les connaît qu'on l'a son. Le moment et c'est pas tenu. Pour organiser l'ambulance. Quand c'est pas tenu, c'est pour c'est mon. Et moi la meilleure.